Okay, jumping between Pagaduan and Game! El Jomar. Libreng masahe. Kiss muna, kiss muna! Game! Kiss! Kiss! Tapat! Mapupunta kay videographer, walang tao doon. Yung ating light, Mascareñas. Awa ka mo. Tama, saglit lang! Ayaw mandar mo ano! Wait lang, wait lang. Hop. Saglit lang! Committee time out, committee. Matos! Ayaw mandar! Kom! 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 Ayaw mo! Hindi siya wala! Sinahan mo ko? Isang pagkahe. Ayaw ka na! Okay! Okay. Resume. Resume. Ayun nakuha. Sanchez. Bilang. Black ang sarap na posisyon. San Jose, from Bulacan. Ponce Enrile, wala. Rebato, yang na, pababa. Lays up, good for two. Ha, good for dos. Palahaw na eh. Sanchez from the three. Short time. Rebound by Ortega to Lucy. Pass to Sky. Sanchez. Skywalk. Lays up. In and out. Wala. Rebound pa rin. To Ponce Enrile. Wala. Rebound by Pagaduan. Bambi Sapela. Good for two. Rebound, Pagaduan, plus score. 2 points. Talo kami. Basta. 10 to shoot. Pares. 10 seconds. El Jomar. Matikang na traveling. Ay, tinawagan na. Wala pa rin pa may kasi pa Lobat. Lobat? May battery na. Sigaw mo na lang. Sa hangin. Ay, Sanchez. To Sky. Hello. Sanchez. San Jose. Pagaduan. Malakas. Sino na kami yun? Ino Ortega. To Rebato. Pass to malakas. Back to yellow. Lagyan mo. Number 15. Sanchez. 10 seconds. Sky. 5, Time. 4, 2. Good. Rebound by Sanchez. Save ball. 14 seconds. 14 seconds. Enrile. San Jose Bulacan. Labitawan. Kalimutan. Rebato. Pass with play to Mr. Ortega. Masih nabitawan. Biasa ini Richard. Sa start. Wala. Yellow pin. Yellow. Yellow. Time out na. Time out. Yellow.
Enrile to San Jose, Bulacan. Number 8 to Sanchez. San Jose from Bulacan. Wala. Rebound Pagano. Wala pa rin. Wala pa rin. Nakuha ni Enrile. Still by Basca. Pass to play to Ortega. Ortega. Wala. Malakas. Rebound by Sanchez. Sanchez dire-diretso. Good for two by Mr. Sanchez. Ito yung 4 dito. Ken, 12 to shoot. 12 seconds. Sa ilalim na bitawan. Yellow pin. Sab. Wala ba? Excited. Sanchez. Sanchez, dribbling ball. 14 to shoot. 40 seconds. Up. Hindi masuwag si Jumar. Foul. Number 45. Air Jomar, your first personal foul. And first team foul. Back to Sanchez, to Enrile. Enrile picks. Nakita si Sanchez. 9 to shoot. 9 seconds. One dribble, one shot. Air ball. Nakapunta ni Enrile. Wala. Tama ba rebound? Good break. Rebato to Ortega. Ortega to Lucy. Nabitaw na naman. Air Jomar. Malaylay. Air Jomar. Stop up. Karino. Lumabas. Yellow ball. Nag-lock ka, no? Taas ng score niya. Sky. Tupaganuan. Ay! Umalis. Make it 5. Second point. Change player. Okay. Banayad. Whiskey. Incomplete yung ano yung isa. Patay na! Panalo na yung mga kalbo! Bom! Incomplete yung kabila. May free throw yan ha? Incomplete to. Ganun yung free throw. Incomplete. Technically mo daw, bawal na pagpakalbo sa isang team. Still by Miguel. Automatic na dapat. May score na. DP. Mag-free DP. To Miguel. score na. Laglag yung camera. Sinisira na yung complete mo. Automatic. Oo, meron. DP. Tuloy siya. Bang! 3 point. 7, no? 7-2. Ken. To Castres. Tumira ng 3. Wala. Still by Evangelio. Step back. Wala pa rin. Rebound. Miguel. Nako. Number 16. Iniasha. Iniasha. Titira ng 3. Not this time. Rebound by number 16. Wala. Evangelio. Number 16. Committee. Mr. Mike. Wala. Rebound. Miguel. To Mr. Sara. Number 16 to Calvo. Wala. Nakalayan si George pag Rebato. Rebato. Dumog. magkapatid. Ay! Number foul. Number 14 men. Magkapatid yung kwintas niya talaya. Foul number 14. Oh. Aray ko. Wisit. Idol, may complete ha. Oh. Rebato. Wala. Rebound. Miguelito. Pass per play to Inuyasha. Inuyasha. Page. Masakit ang likod. Rebound by. Kasi nakakuha. Good, good. Select committee. Side step. Gilid. Castres. Tumila ng dos. Corner, corner. First Castres. Miguel, to BP. From the long range. Wala. Rebound. Senate committee. Rebound, committee, Senate. Senate. Pass to Evangelio. Evangelio. Good for two. One
Sara to Tito. Miguelito 15. to Sara. Sara side step fake. Wala. Natutukan. Mascarinhas passing play. Napunta kay Iniasha. Still Iniasha. Iniasha nagmamadali from the middle. Nag-grab. Wala. Tison. Malakas. Rebato. Wow, foul. Number 10. Mr. Tito. You are first personal foul and first team foul. Wala pa. Dalawa pa. Isa na lang. Dimitrios, Dimitrios there, Rebato. Patay mo sila kanina eh. Isa na lang. First try. Ingang malalim. In the basket. Kulang isang sekretary mo ba yan? Last. 2 for 2. Score 8-7. Lamang ng isang item. Sara. Still. Still. Black. Black. Black by Sara. Castres. Maska. Wala. Castres tumira ng dos. Wala pa rin. Rebound Tison. Tison, diretso na yan. Diretso. Tison, diretso. Pass to Mr. Miguel. Miguel side. Castres. Perbato. Pinalay kay Castres. Tumira ng dos. Bang. Castres. Last 19 seconds. Wala nang shot clock ha. 15 seconds. No more shot clock. Ay. Foul. Senate foul, Senate. 1 second. 1 second. Running time yan eh. Running time, running time. eh. 1 second na lang. 1 second. Isang segundo. Running time. Catch and dunk. End of the first quarter. Score 10-7. Tingin ko atin di ba? Yun. Welcome back sa ating Haligi. Panigo ako ha. Oh, back to the ball game na. Back to the bowling. Dito bola. Black, black. Black. Black ball, black ball. Black. Bilang kanina eh. Yellow naglabas, yellow naglabas. Yellow naglabas. Tapik kanina eh. Ha? Tapik. Hindi, kayo una naglabas. Violation lang. Bola nyo kanina eh. Oo, sila. Hindi, wala naman possession kanina. Wala. Oo, sa akin po. Possession. Eh, kayo naglabas eh. Dilaw naglabas eh. Kayo naglabas eh. Wala possession. Oh, ayan na. Dilaw na. Okay. Sir, yung ano, yung uniform. Ilan lang ano? Plus 10. Kapalita hindi nagdobol. Hindi pwede yun. Hindi ka pa pwede magdire-diretso. Two consecutive lang, two consecutive lang. Two consecutive lang. Pwede ka, ano, palipas ka ng 5 minuto. Yung sa uniform, ano ba kung? Plus 2 o free throw? Siya free throw daw. Sa Pedro, si Bison, ha? Yung sa incomplete, Sir Tito. Point na agad ko. Dapat points na agad, sayang lang yun eh. Useless pag incomplete eh. Iaawad yung ano, yung incomplete, isang free throw.
Black tayo, black. Hindi dapat nga pagkulang. Hindi nung tingin namin, may pagkain. Ortega to Castres. Wala. Rebound, Pagaduan. Gaduan, rebound. Pagaduan, nagdadala ng bola. To Tito. San Jose. Back to Tito. Tito to Sanchez. Pull-ups, good for two. Curry Sanchez. Sanchez. 9-10. Ortega. Kumiti. Dire-diretso sa palayas sa labas. Yellow pin. Score 9-10. Dito to Mr. Sanchez. Sky, titira ng toss. Benten. Sky. Ronald Ekman. Ortega. Iskuran! Tatamik na ko ni Senate. Nablakan. Tuloy! Sino tamat? Tamat? Tamat! Black. Time out. Black. Oh, game na ulit. 11-10. Ay, nagpapapicture yata. Okay na, sila! Sinahan yung pagkahan eh. Picture namin yan. Picture mo dito sa... Senate to Torres. Napilita mag-tres. Torres, Lucy. Torres. Sanchez. Sanchez. Uy, umikot. One hand. Air Jomar ang rebound. Mula ka pang bola. Ibababa ko na ito. Jomar dire-diretso. Ano kayo gagawin? Ipinasa kay Sanchez. Sanchez na Mr. Pagaduan. Pagaduan all alone. Good for two. Hey, Pagadua. Tabla. Senate. Ortega. 15 to shoot! Castres. 15 seconds. Air Jomar. Castres. Bam. First Castres. 13. San Jose. Mang Jose. Now wait. San Jose Bulacan. Wala. Big rebound by Pagaduan. Wala pa rin. Akin ulit ito. Pagaduan ulit. Hey, Pagadua. Labang 16. Ortega. Score Castres. 8 to shoot! Bam. Castres. Castres. Sanchez. Pineda. Behind the back pass. Sanchez. 9 to shoot! 9 seconds. Bam. Tumama. Good, tumama. 10. Tumama ulit. 14. Tama na yan. Ay, binalibang. Nananatili. Time out kayo! Time out! Ano, time out? Time out! Time out. Time out. Yellow pin. Yellow. Relax, relax. Hindi muna namin i-on mamaya. Patatakbuhin lang namin. Hindi namin i-buhay muna. Time out. Yung, wala ka sabi. Wala. Gan. Oh, bakit na ball game na? 10 seconds. Sikod na yan, sikod. Sikod na ba?
10 seconds to shoot ha. Wala pa siya sir. Up. Eh, no, tigas ng ulo eh, tanggalin eh. Tanggal na ang anting-anting mo, Brad. Mamaya maglilip si GC yan. Tinatanggal mo kwintas eh. GPS yun eh. Ayun yung GPS niya pinatanggal. Hindi na magdidetect yan ang asawa niya. Yan na, oh, tingnan mo, parang nakalutang na. Pabigat yun eh. Yes, boss. Down. Go, tutalog naman yan. Solid. Sa gilid. Ortega. Wala. Rebound. Tagaduan. Pineda. Sanchez. Yun lang. Kinakaon. At may foul. Nagtatanong pa. Number 1. Masakit na ang ulo. Foul number 1, Jeff Torres. First foul. First team foul. San Jose. San Jose. Pagkanuan. Wala. Parang si Time Austin. Ortega. Nagkakaratihan. Ortega malakas. Rebound Sanchez. Sanchez to San Jose. Good for you. Alfred San Jose. San Jose. Ortega. Sa ilalim. Wala. Kanya pa rin. Ay! Muntik na nasibal palan. Torres. Castres to Torres. Lucy short. Pineda on the rebound. To Sanchez. Sanchez to the sky. Is very good. Second 5! Second 5. Pasok. Yan ang foul sa kabila. Wala pa no? Wala pa nag-foul? Ba? Ortega. Rebato. Shot lock. Dalawang block. Evangelio. 10 seconds. Mr. Long Bomb, short bomb. Miguel on the rebound. To Sara. Inula siya. Uy, close na sila. Ryan Inosha. Ball 19. Torres, rebato. Ortega. Tino. Nabitawan. Still by Inuyasha. Inuyasha to Miguel. Dire-diretso. Enrile. Good for 2. Richard Ponce. 21-19. Puro na tayo, puro politician na mga naglalaro eh. Rebato, step back, step no. Rebound. Tison. Inuyasha. Miguel. From the long range, malakas. Rebound by Rebato. Foul. Holding foul number 7. Foul number Inuyasha. 7, Ryan Inosha. First foul, first team foul. Yellow. Maska. Rebound by Sara. Galingan ko, may impis ka na naman. Wala!
First half, isa na lang. Titira ng tres, rebato, dire-diretso, malakas. Rebound, Michelle Dizon. Dizon, akin na to. Inuya siya. Ryan Inosha. Rebato, to Mr. Masca. Masca, estaban pa, malakas. Rebound by Mr. Dizon. Dizon, yan, yag na. Nakahabol, na-steal. Oo, walang nangyari. Dizon. First personal foul. Second team pa lang, di ba? Foul Mark Dizon. First foul. Rebato, sa gilid, up. On the floor, foul, number 7, pushing foul. Foul Inuya siya. number 7. Ryan Inosha. Second personal foul. Third team foul. Rebato, titira ng tres. Yellow. Oh, yun na. Ah, Torres. Oy, kinaliwa. Malakas. Rebound, Miguel. Nakakarami ka na, Miguel. Miguel, dire-dire, side step. Malakas lang. Ay! Nakakuha, iniya siya. Good perfect. Ryan Inosha. 25-19. Score 25-19. Mr. Longbam, sa gilid. Lucy, lumabas. Bang! Performance. Time out! Dilaw! Bakit uhaw sayang sayaw? Sir, wala na kayong timeout, sir, dito. Wala na, next week ulit. Pwede namin kinuha yun, di wala One na yan. minute. Oh, back to the ball game na. Back to the bowling. Okay, back to the ball game. Ibigay siya from the long range. Bang! Ryan Inosha. Ayun na si Chabel. Rebato. Ano nangyari? Kulang pa isa. Kulang. Sir, dito kulang kayo isa. Delay the game, ha? Warning, delay the game. Kulang. Akala niya kasi session suspended. Tikad daw kayo. Kulang kayo isa. Okay, session resume. Marami naman silang naman, kaya huli lang. Technical foul. Kulang kayo Yellow isa. team. Alam mo, ano yun eh. Referee ang may mali doon. Titingnan niya yung both teams kung kumpleto bago i-go. Incomplete Tingin sa players. time pause bago kumanon. Craig, error ng referee yan. Titingnan niyo muna. Check-checkin yung time tapos gaganon kayo pareho. Okay. Balish. Kasalanan ni Rexon to eh. Hindi nakalala. Kaya Rexon. Nakali siya yung mali niya. Tatagal ng Bakit referee kasi eh. hindi mo kasama ka? Galing siya dapat yun. Foul! Who's for that? Number 7. Inoshan. Number 7. Ryan Inosha. Third personal foul. Inoshan. Hey, to shoot. Fourth team foul. Baska. Lucy. Malakas. Rebound by Dizon. Lumabas. Ay! 7, 5, 4. Tuloy. Good job, good. Good. Running time. Third quarter na, di ba? Clear foul. Cage side. Score 28-22.
Mostino. Okay. Balik ka na, balik. Ryan, tatlo na ba? Sa dilaw. Dilaw lamang. Hindi, patay naman yung oras nun eh. Yung nagreklamo kanina, patay oras nun. Oh, back to ball game. Okay, back to the ball game. Dilaw ah, ayan, dilaw. Oh, ayan na, balik na. Okay, San Jose. Back to the ball game tayo. San Jose. Down trap sa ilalim. Nice steal ni Masca. Pass break. Tirma sa likod. Yan, yan nagkakakomplete. Oh! Balik sa dilaw. San Jose, Tupineda. Sa ilalim. Up, natapik. Ilan foul ko? Dalawa lang. Tatlo. Tatlo na. Hindi, pinalitan ngayon na. Edison yun, di ba? Hindi. Kayo daw. Pineda. Ikaw tinuro eh. Hindi kasi makita yung number ni Dizon kay Masclin. Natapikan. Sanchez na rin. Sanchez, steal by Masca. Rolling. Senet. Senet, dire-diretso. Lace up. Good for two. George Seni. 28. Now Sanchez. Sanchez to San Jose. Natapikan. Yellow. Same ball. Nang gigil kami. San Jose to Pineda. Nice pass. Looking for the back pass. Ay! Sayang! O, daan lang. Huwag itulak. Daan lang, daan. Relax. Kitang-kita. Rebato to Air Jomar. Air Jomar susubok sa number 25. Dating. Castres, patagilid. Good for two. First Castres. Kaya nga laging tres variation dala eh. Tito. Tinira na. Malakas. Rebound. Yan na. Pagkaduan. Foul. Who's fouled up? Number 31, Mascareñas. Foul number 31. Mascareñas. First foul. First team foul. Black. Shot. Last draw. Kaya pala ako hindi na alam na may katingin. Nothing. Foul. San Jose. Number 8. Illegal use of hands. First team foul. Yellow. Rebato. Tumira na sa tres. And Rebato. First balls. Jomar. Ala, tumama sa tulo. San Jose. Oy, tapo ng sabaw. Tangin na yun. Kahit na tulungan, bibigyan. Show. Guys, sakit po. Tumama sa tulo. Time out ka kayo. Oo nga, time out ka kayo. Time out yellow. Ay, time out black. Tumama sa tulo. Tumama sa tulo. Okay na. Sumayaw ka, sumayaw ka.
21 seconds. Third quarter. One point lead. 29-28. Sarabate. Oh, I see. Nice steal yan. Nice steal by Mr. San Jose. Sky, nahawak ng bola. Nagkano papasahan. Bosito. Bosito. Ito siya. Range. Wala. Rebound ng Mr. Rebano. Forward. Kay Castres na naman. EC2. Words Castres. Score 31-28. Tatlo na laman. Sky with a sky layup. Wala. Last touch ng black. Bola pa rin ng yellow. Second 5 ready. 5 minutes and 30 remaining sa ating third quarter. Bosito na tapik. Makukuha. Nice pass. Nice pass. Bola pa rin na black. Second 5 na. Second 5. Second 5. Pasok. Second 5. Second 5. Ganda na yung laban. Elmer libre sa tres. Shoot. Cannot do the board. Pasa kay Mr. Sara. Sara. Nahuli yun. Adyo na with a steal. Torres na naman. Wala. Nakakuha ni Mr. Inosha. Pasa kay Chris Libre. Oh! Wala ko lalabas pa. 2 points for Sara. 31-30. Mr. Elmer, nice pass. Papunta sa ilalim. Hindi lang pumasok pero may foul. Foul number 14. Mr. Sara. Second team. Second team foul na. First foul. Second team foul. Yellow. Mintis ang unang tira ni Mr. Angelo. Malakos. Go for 2. Oh, nice tap. Agaw ni Mr. Elmer. Nakakuha na naman ni Mr. Inosian. And a 3 on 2. Inosian with a dish. Oy! Out of bounds. Bola. Narupunta sa black. Time remaining 3 minutes and 30. 1 point by black. Castro sa naman. Oh! Nag-miscue ang dalawa. Balik ang bola sa yellow. Sara nag-set the play. Kenneth sa kanto with the 3. Oh, wow. Over the back. Oh, nakakuha pala yun. Kuha ni Mr. Inoshan with the 2 points. Balik ang lamang sa Dilao. 32-31. Oh, steal! Nice steal by Mr. Sara. All alone. EC2. Time out. Black. Score 34-31. Lamang na tatluan Dilao. Time remaining 2 minutes and 40. Good, good. Oh, balik na. Back to the ball game.
medyo kulang lang. Mark with the board. Sara nagsiset ng play. Tumira ng tres. Long pa pero wala. Angelo with the board. Angelo nasa lasayan. Nice dish! Papunta so pa lang pero rebound pa rin. Wala pa rin. Balik ang bola sa yellow. Kaya mo bola. 2 minutes to remain. Ating third. Third na yan. Oh, tumatakbo yung oras ha. Sige, magtalo kayo. Yung oras tumatakbo. Nice pass. Hello, babawi. So, pa rin. Mark with the board. Habang si Angelo. Nice stop. Pero bola pa rin ang yellow. Nakanganga pa yun. Nakanganga pa. Right. Kala ko, reflex na. Reflex na, pero di pa. Nagana mapapasahan ni Sir Kenneth. Tumanggap. Sara Vidalong. Na naman. Ito na kaya. Brad! Risa! Six-point lead now. 1 minute remaining. Jeff babawi! Jeff Juarez! 50 seconds remaining. Sana naman bubukol! Ay, wala. Pero win pa rin nila. Yun, mas malapit. Tawagan na 3-second violation. Final 30 seconds sa ating third quarter. 3-point lead ng Linao. 37-34. Jeff. Kumega. Oh, yun. Bravo. Ay, shot lang ha. Last 15 seconds. Last 15 seconds sa ating third quarter. Sara with a long range. 5 seconds. Angelo. 3. Long shot. One. End of the third quarter. Score 37-34. 3-point lead ng yellow team. Mabilis sila. Kasi pagkakaan tayo. Referee, pihita. Naiihi ako eh. Court na yan? Oh, court na. Oh, game na? Hercules. Back to the ball game. Hit na. Okay na. Di ba yung isang player pwede mag-full quarter? Basta yung 5 makapasok lang. Tama. Kailangan makapasok kayo. Ang substitution, 3 seconds. 100 minutes. Oh, game na! Kompleto dilaw na. Better game pa! Ang black na kompleto. Better game pa! Nagkakain to si Ken! Ano lang kayo? Nabaron. Jeff la libre. Libre naman. Jeff Torres. Tablang score. 37 all. Maganda ang laban na ito. Pares walang talo. Petios! Esmas! Dinawi agad ang lamang. 2 points. Score 39-37. Take the shot! Tinawagan ng 3-second violation.
9 minutes and 5 seconds sa ating last quarter. Esmas na naman, Alibe. Balik kay San Jose. No, natawagan ng foul. Foul number 3, Mr. Alan Evangelo. First foul, first team foul ng Black. Mintes yun. Mintes si Mr. Eric. Can tuloy mo, Roy. Kala ko baba na pa na press. Empty shot! Last press. Oh, nakakaw ni Esmas. Nag-dispute ang Black doon. San Jose. Esmas. Yoy! Fade away left. Nawala. Rebound ni Eric pero nakakuha ng foul. Foul number 3. Second foul. Second 7 foul ng minutes. Black. Pag 7 minutes na, pwede na. Pwede yun! Alam ko yung nasa inyo. No. Two free throws for Eric Bagadua. No. Mahina ang unang free throw. Oh, 1 out of 2, Mr. Eric. Tatlo na lamang, 40-37. 7 minutes and 20 remaining sa ating fourth. 20 seconds pa. Castres at tres! Castres! Hold, hold. Tabla na ang score. 40-40. 15 to shoot! Inosan with a pass. Natapit. Same ball. Ah, Sab! Pwede Sabi na! na. Pwede nang pumalit. Sab! Substitution! Substitution. Mascarenas in. Torres out. Alan out. Elmer in. Sab! 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 Substitution! Sunny say out. Sara in. Espas! Espas! Esmas out. Tawagan nyo kasi dito para makontrol. Espas! Ayun, sisitirin ka naririnig eh. Papasok ka na. Oh, game na! Ha? Kaya mo siya. Nice ball papunta sa ilalim. Eric. Pintis lang. Rebound ni Mr. Senate. George. Diretso yan. Alam ko. Yun na nga. Pero Wintes. Rebound, Sara. Sara Wilbur. Yun na si God. Hard foul yun ni Mr. Rebato. Foul number 15, Mr. Elmer Ortega. 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 Dalawa na. Personal first. Second team. First foul, third team foul. Na-shoot. Pumasok. 41, 40. Made in Saudi. Yan lang. Made in Saudi. 1 out of 2 by Mr. Gert. Score 41-40. 5 minutes and 41. Oh, agaw ni Mr. Sara. Yari 2 on 1. Nice D by Rebato. Set ito. Kailangan pumasok mamaya. 4 minutes. Pwede nang pumasok ngayon kay Kenneth kasi si Kenneth di lumabas eh. Oo. Pwede nyo na. Sab na kaya. Substitution. Kenneth out. Boss Tito in. Dito, kabila. Kenneth! Lumabas ka na dyan! Papasok yan. Yung, pumili ka na. Nandiyan pa si Mafia, Dison 4 minutes eh. Nandiyan pa si Dison eh. Kailangan 4 minutes. Pasok na nila yun. Sara. Labas nila si Dison. Sara bumanat ang malayo. Bang!
rebound is saved. Oh, what a dish! 2 points, Mr. Castres. Balik sa dalawa. 42-44. Dalawa pa. Balik sa dalawa. 15 to shoot. Good, diskarte. Good, nakakalusot. Nice shot, pero Mintes. Hindi nakakuha ng foul. Oh, nice deep, pero tumama sa paa ni Mr. Tito. Sam, Tito shoot. Substitution. Sam, substitution. Kailangan mandatory. Mandatory. Sir, kakapasok lang ba yan? Kapapasok ko ni Mark eh. 3 minutes na. 3 minutes. Kanina. Oo, kaya pala sa Wilson in, Wilson out. One save. Saka ko 2 minutes ha. Ha? 2 minutes na ano. Ay, saan? Pero pag nakapasok, Di ba pa? Di ba pa papasok? Hindi pa pwede ilabas yan. Lalabas na yan. 3 minutes. 6 minutes ka rin eh. 7 minutes dapat kanina pumasok. Oo. Pumasok yan, 5 pa lang eh. 5 Pumasok yan eh. 5 plus. 5 plus. Oo nga, ito oras pala. Nakakalipas. Sabi mo nga, 3 minutes. Kayo na dito. Ay, Ano kayo? Ano nga? Magulo ka eh. Okay na nga ba? Tatabi na sila. Nice pass, Lara. Two, Bagaduan. Time out. Tama. Time out. Tinadaya eh. 4 minutes kailangan. Pumasok pa. Anong oras pa hindi ako pumasok? Ano score? Ay, hindi pumasok dito. Hindi ko pwede ilabas ngayon yan. Ba't ilalabas mo na? Basta kailangan Minimum 3 minutes. Minimum 3 minutes. Questionin mo kami. Anong oras ako pwede? 2 minutes? minimum 3 minutes. 25. Oh. Basta kailangan. Oh, back to the ball game na. 2:25. Back to the ball game. Sa kabila, sino pa hindi pumapasok sa kabila? Wala, napasok na dyan. Pumapasok na. First time si Alan. Ay, hindi ka pumapasok, di ba? Pasok ka ba? Pumasok na ako pero pag ilabas. Nasa loob na lahat. Yung number 5, pumapasok na. Pumapasok lang nun eh. 5 minutes to. 4 minutes yung pumasok. 4 minutes. Kaya 1 minute lalabasan. Boss dito, 2 minutes na lang. Ah. 2 minutes. Kaya mag-time mo lang 2 minutes. Gusto lang mag-time mo. Castres. 15 to shoot. Castres na naman, bumitaw. Wala. Elmer na libre. Nice break. Nice pass. Papunta. Nice send it. Reverse. Wala. Agawan sabot. Bola ng bola send. Ball. Black ball. 16 to shoot. Sakto 2 minutes. Elmer. Oy, nauna na foul. Almost a foul counted. Foul number 5, Mr. Ponce. Sam. First team foul ng Dilaw. 2 fouls for Mr. Ortega. 2 minutes. 25 seconds lang. 20 seconds. 20 seconds. 20 seconds. Upos na yung oras. Si Ponce 3 minutes na, di ba? 10 seconds. Wala pa. Wala pa. Si Sir Tito, 1 minute, palitan nyo. 1 minute si Juan. Oh. Ponce, 1 minute. Oh, 25 lang. Yan, pwede ka na mag-sub. Pangalawa with the board. Tito, papuntahin Kurt with a jump. Sobra. Angelo with the pass again. Rebalo Derecho, nice pass. Castres with the bang. 2 points. First Castres. Score 44-46. Dalawa na lang ang nahabol ng team. Last 2 minutes. Last 2 minutes is brought to you by Jollibee. Pag may dead ball. Paladuan with the rebound. Idol, si Ponce pwede na. Si Ponce Pwede pwede. na rin, di ba? Pwede na, pwede na. Ponce, di ba? Hindi pa daw, hindi pa daw. Foul number 31, Angelo Mascareñas. Mas ka? Wala pa. Warning. Warning. Warning for penalty. Amang, di ba pwede? Mascareñas Di ba? fouls. Exactly 1 40 minute. foul. Sakto, 1 minute. Tanto. Ali mo nga muna yan.
Notion inbound. Balik kay Pagaduan. Wala siya sobra. Can be the board. Ito na, paspasa na po. Sa Torres sa gilid. Short. Hit with the board. Paripas na naman. Buminto. Almost a seal. Sara with a three. Short. Can be the board. Yun, lalibre na naman. Gaspre. Yellow. Score 46 all. 46 all. Wag mag-overtime. Sige, pwede na. Okay na, wait na. Pwede na. Warning na kayo. Warning po penalty. Dito, isang na lang timeout nyo. Sir, dito. Isa lang time out nyo. Isa na lang. Back to the ball game. Uy, isa na lang ha. Time remaining 1 minute and 17. Tablang score 46 all. Sigurado may matatalo na dito. Malinis ang record ng dalawang teams. Inosha with a three. Short. Tison with the board. Nag-aagawan. Napuntahan nilo. Kay Eric. Nice tap by Jomar. Senate. Teka lang muna sa atin. Basa kay Worth. Rebound ni Angelo. Asa sa laman. Minotop. Short pa rin. Inosha with the board. Last 45 seconds sa ating final quarter. Sara with a bang. Wala. Caceres with a board. Foul. Foul number 7. Ryan Inoshan. With personal foul. Overtime yan, overtime. 17 foul ng Dilaw. Dito, apat na yun ha. Apat na. Inoshan warning for graduation. Nabigay na eh. 33 seconds. Ken, balik na naman kay with Vasquez. Timeout ha, timeout. Last seconds. Last 20. Sara. Babawi. Babawi. Wala. Oras. Timeout kayo. Last 14 seconds. Wala na shot clock ha. Time out. Yellow out black. Inoshan, apat ka na. Magandang laban. 49-46. Back to the ball game. May kasunod pa. First team call lang sila. So, first team foul lang. Napaka-penalty. Andam. Isa pa ang team fouls nyo. Dahil pa kayo. Dalawa na. Reserve time out kayo? Sige. Ken na-receive. Yun! Yun! Nalibas si George! Rebound! Lumayo na, 51-46. Mukhang amoy. Ano na? Konsit na? Konsit! Konsit na! Konsit! Congratulations sa ating 51-46! mga team batang. Score 51-46! Lamang!